हाय फ्रेंड्स, स्वागत मो चैनल बीटेक ब्लॉग्स को। आज आम शिखा छतु चाष केमी करवा। यही चाष करवा अति सहज। चलतु आरंभ करवा आज वीडियो। छतु बेड प्रस्तुत करने आमको 18 ରୁ 20 बिड़ा सुखिला नड़ा दरकार। 18 ରୁ 20 बिड़ा सुखिला नड़ा आनी सारापर आपको एमती साइज करी दुई साइड्रु अल्प अल्प छाड़ी काटी दिंतु। नड़ा को दुई साइड्रु काटिला मझे एमती बांधी दिंतु। देखु टाइट कर बांधतु जमी नड़ाटी न खोल ना। आप ब्लीचिंग पानी रे ओदा कले नड़ाटी खोली जापे तो भिड़िकी बांधतु। तो आपणकर जो 18 ରୁ 20 बिड़ा छण आप नहीं आप से समान साइज रे काटी दिंतु। समान साइज रे काटिकी मझिरू आप बांधी दिंतु। तो चलतु आम सागे सागे काटिदेवा ताको। एठी आप देखिपे मु मोर नड़ाटी को काटिकी छतु बेड पर नड़ा को काटिकी प्रस्तुत कर सारी देखिपे। आप भी एमती काटिकी मझिरू बांधी दिंतु। देखो मुझे नड़ा को भिजापी गोटे बड़ ड्रम रे अध ड्रम पानी नहीं जपरी नड़ाटी ठीक भाव में भिजी पार। तो आपन को जो सुविधा होची आपन से भिजई पारे। तो एथिरे आमे किछि ब्लीचिंग पाउडर ऐड करवा। ब्लीचिंग पाउडर किसी पकईला से ब्लीचिंग पाउडर को पानी सहित ठीक भाव में मिसाई दिंतु। चलतु मिसाई दबा। एबे आपण काटिक रखिबा से नड़ा को ये ब्लीचिंग पानी रे किसी समय पर भिजा को छाड़ी दिंतु। चलतु सब नड़ा को भिजई दवा। नड़ा गुड़िक 8 घंटा पानी रे भिजिला परे ताको काढ़ी आनिकी भल भाव में चिपुड़ी दिंतु जमी तार अवशिष्ट पानी गुड़िक बहीजिव। देखु जमी हाथ में केवल अल्प अल्प पानी लगुव। तो आमर ये बेड प्रस्तुत हो सारी। नड़ा गुड़ी को सजाई रखीदे। तो यही भाव में प्रथम नड़ा गुड़ी को रखु टे जाकी जाकी रखिए। छतु मंजिटी को आम हाथ एमती पिटिबा। देखो देखिए पिटिबे। काच बोतलटा आपंकर ये छतु मंजिटी 200 ग्राम रे रोची। आपटा मार्केट रे 20 ରୁ 25 टंका मिल जाव। तो एमती पिटिकी काचटी को प्रथम भांगी दिंतु। देखिए पिटिबे। काचटी को भांगी सारापर मंजिटी को धीरे धीरे काढ़े। तो ये मंजी बोतल उपरे तुड़ाटी को काढ़ी दिंतु। सारा आपंकर जो मंजी जो छोट छोट काच गुंड गुड़िक लगी भल भाव में से तोड़े पछे दिंतु।
ଏବେ ସେଇ ମଞ୍ଜିଟିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଫଟାଫଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଦେବା। ଏବେ ସେଇ ମଞ୍ଜିଟିକୁ ବେଡ୍ ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଗୋଟେ ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେବେ। ତ ଏଇଭଳି 4 ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଖିଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରଖିଥିବା ବେସନକୁ ମଞ୍ଜି ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ତ ଆପଣ ଏଇ ମଞ୍ଜି ଉପରେ ବେସନଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯିବ। ଏ ବେସନଟି ଆପଣଙ୍କର ଫିମ୍ପି ଧରାଇବାରେ ଜଲ୍ଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ଉପରେ ଏବେ ଆପଣ ନଡ଼ା ଦେଇଦେବା ଆଉ ଥରେ। ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସିଧା ନଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ତା ସାଇଡ଼କୁ ଦେବେ ଓଲଟା ଏଭଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଜାକି ଜାକି ରଖିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାପରେ ରଖିଦେବା। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଯେମିତି ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉପର ସ୍ତରରେ ବି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇଭଳି ସଜାଇ ଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଆମେ ତାପରେ ବେସନ ଦେଇଥିଲେ ମଞ୍ଜି ଉପରେ, ତ ଉପର ସ୍ତରରେ ବି ସେମିତି ମଞ୍ଜି ଉପରେ ବେସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ବେସନଟିକୁ ଦେବେ ଯେମିତି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ବେସନରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯିବ। ଏହି ନଡ଼ାରେ ଆମେ ଉପର ସ୍ତରଟିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ତ ଆପଣ ନଡ଼ାଟିକୁ ପୁରା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଖୋଲି ଦେଇ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉପର ସ୍ତରଟିକୁ ପୁରାପୁରି ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ 2ରୁ 3 ବିଡ଼ା ନଡ଼ାରେ ପୁରା କଭର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଆପଣ ଏଇ ବେଡ଼୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଭିତରକୁ ପବନ ନ ଯାଇପାରିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜରିର ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ତ ଆପଣ କୌଣସି ଜରିର ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବେଡ଼୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ତ ବେଡ଼୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜରିରେ କଭର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କଭର୍ କଲା ପରେ ଆପଣ 8ରୁ 10 ଦିନ ପରେ ସେ ମଞ୍ଜିଟି ଫିମ୍ପି ଟାଇପ୍ର ହୋଇଯାଇଥିବ। ତ ଆମେ 8 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମଞ୍ଜିଟି କେମିତି ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।